मिनट भाई। चलो इधर इधर साइड में इधर साइड में इधर 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 এটা কার তরফ থেকে অর্ডার? আচ্ছা এইরকম কি বলতে কভার করতে পারবেন? এই কাগজটা দেখতে পাচ্ছি, মানে আমাদের আপনারা গাড়িটা আটকাচ্ছেন কিন্তু আমরা কাগজ দেখতে পারবো না। সেটা আপনার ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রাল অফিসারের সাথে, সেটা তো আপনি আটকাচ্ছেন বলে আমরা তো আপনার কাছ থেকেই চাইবো। না আমার কাছে না, আমার কাছে অর্ডার নেই, সেটা আপনাদেরকে প্রোভাইড। তাহলে আপনাকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে, কাগজ আপনাকে পাঠানো হয়নি। সেটা উত্তর দিতে পারবো। আপনি কার সঙ্গে কথা বললেন? মানে আপনারা আমরা তো অর্ডার নিয়ে কাজ করছি। আমরা কিসের বেসিসে কথা বলবো? কোনো অর্ডারে হ্যাঁ আপনারা দেখান, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। আমি কমিশনের দেখার অর্ডার আপনাকে দেখাবো যে আসানসোলে আমি আজকে কভার করতে এসেছি। আপনি আপনার আসানসোলের জন্য তো নির্বাচন কমিশনে দায়িত্ব নিয়ে এগোচ্ছিল, তাহলে এরকম করে আটকে দেওয়া হলো। এখন করতে পারবেন বলছি, এতক্ষণ যে নষ্ট হলো সময়। যিনি বললেন তিনি বলেন অর্ডার দিয়েছে, কিছু অর্ডার দেখাতে পারলো না, খালি আটকে দিল। কি বলবেন? মিডিয়ার গাড়ি আটকে মিস্টার শ্রমিক সেনগুপ্ত বলেছেন অর্ডার আছে ওনার কাছে, ডিএম এর অর্ডার, উনি ডিএমকে কোর্ট করে বলেছেন ওনার কাছে অর্ডার আছে। মিডিয়ার গাড়িকে আর অগ্নিমিত্রা পলের সঙ্গে যেতে দেওয়া হবে। হ্যাঁ পুলিশ আটকেছিল না, এখনো চলছে পুরো পুরো মিডিয়া কনভয় আছে। হ্যাঁ উনি সেটা বলেননি, সেটা বলেননি না, সেটা আপনি বলছেন। পুলিশ এসে ওখানে ওনাকে অর্ডারটা কমপ্লিট করতে ওনাকে অর্ডারটা জানানোর জন্য উনি মিডিয়াকে আটকালেন কেন? মানে মিডিয়ার কথা তো কিছু বলাই না। শিওর শিওর, তাহলে কি উনি ইলিগালি ভাবে আটকাচ্ছেন না? ইলিগালি আটকাচ্ছেন উনি কি, যেটা আমাকে আটকালেন। कुछ नहीं है। শ্রমিক সেনগুপ্ত তিনি আমাদের যেটা জানিয়েছেন তা হলো রিটেন তাদের কাছে একটা অর্ডার রয়েছে যে মিডিয়া বন্ধয় আটকাতে হবে। মিডিয়ার পড়ে যাবে।
घटना क्या है कि वोट देने के लिए हाजिर हुए, जब बूथ में सेंट्रल बाहिनी जो है वो बोलते हैं कि मोबाइल अलाउ नहीं होगा, मोबाइल बाहर रख के आने होगा। इस तरह से हम लोग को सवेर से रिपोर्ट मिल रहा, बार बार सेक्टर ऑफिसर को भी हम लोग रिपोर्ट किए कि तमाम वोटर को बोला जा रहा है कि मोबाइल तो रख के आइए, मोबाइल रख के आइए। मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते ये है, लेकिन मोबाइल लेके नहीं जा सकता कोई, ये आइन में कहीं पर लिखा नहीं है। पॉकेट में मोबाइल रह सकता है, मोबाइल लेके जा सकता है। ये अजब तरह का सेंट्रल बाहिनी इस इलाका में वोटर्स को हैरेसमेंट कर रहा है कि वोट पोल कम हो। ये पूरा निश्चित तरीके से तमाम मीडिया का माध्यम से भी कहा गया है कि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव में भारी मतों से जीत रहे हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बाहिनी की तरफ से वोट पोल कम हो, जिसके लिए वोटर्स को हैरेसमेंट करने का एक प्रचेष्टा किए हैं कि मोबाइल का नाम पर परेशान किया जा रहा है कि मोबाइल नहीं लेने जाने होगा, मोबाइल नहीं रखने होगा, मोबाइल घर में रख के आइए, मोबाइल बाहर रख के आइए। इस तरह से परेशान किया जा रहा है, जबकि आइन में ऐसा कहीं पर कोई नहीं यही है कि वो मोबाइल नहीं रह सकता है पॉकेट में। ये बालबोधन स्कूल का है, यहाँ पर हमारा 87 नंबर बूथ में है। এই সরকার থাকাকালীন সময় শান্তিপূর্ণ হওয়া খুব শক্ত আছে। আচ্ছা, যতটা সম্ভব কর্মীরা আমাদের দাঁতে দাঁত কষে রয়েছে। বারাবণীর 2-3টি জায়গায় আমাদের পোলিং এজেন্টদের মেরে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বরের বেশ কয়েকটা বুথের সংগঠিতভাবে এই চেষ্টা চলছে এবং কয়েকজনকে বারও করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও দু একটি ক্ষেত্রে দুর্বলতাও লক্ষ্য করা গেছে। সামগ্রিকভাবে যে কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভায়োলেশনের ক্ষেত্রে
অনেকগুলো রূপ দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় জটলা। আমরা অভিযোগ করছি, এই অভিযোগের ভিত্তিতে মানুষকে ভয় দেখানোর কাজটাও চলছে, যাতে মানুষ ভোট দিতেও না যায়। এটাও কিন্তু নতুন ফিচার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জামুরিয়াতে গুড় বাতাসা বিলি হয়েছে, কোথাও আবার খাবার বিলি হচ্ছে, এইগুলো তাও নয়, এবং কোনো জায়গাতে আমাদের একটা ইট ভাটাতে আমরা লক্ষ্য করলাম, সেখানে হচ্ছে যে মদ এবং মাংসও চলছে। মানে গুড় বাতাসা তো গরমকালে দিচ্ছি বলে অনেকে পার পেতে পারে, কিন্তু এটা তার গরমকালের পার পাওয়ার কথা না। ভোটার কার্ডও কিনে নেওয়া ভোটার কার্ড মানে অনেক গরিব পাড়ায় ভোটার কার্ড তাদের হাতে নেই, ভোট পোলিং কম হচ্ছে এবং বহু মানুষকে ভোট দিতে যেতে বারণ করা হয়েছে, এবং কর্পোরেশন ইলেকশনের পূর্ব অভিজ্ঞতাও অনেকে আতঙ্কে ভুগছে। কল্যাণপুর হাউজিংয়ে দেখা গেলো একটি সরকারি গাড়িতে স্টিকার চিটানো, সেইখানে খাবার বিলি হচ্ছে, মাংস। সমস্ত নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করা চলছে। বুথের ভিতরে এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু বুথে আমরা খবর নিচ্ছি তারা প্রক্সি ভোটের চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে এজেন্ট তুলে দেওয়ার পর। সেই অর্থে লুট করা বলতে যা বোঝায় তা এখনও পর্যন্ত আমরা দেখি। তাহলে প্রক্সি ভোট যে কয়েকটা ক্ষেত্রে চলছে সেটা স্পষ্ট, এজেন্টের মেরে তুলে দেওয়াটার মধ্যে দিয়ে তা স্পষ্ট হয়েছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে ক্রমাগত বলে যাচ্ছি, মানুষ যাতে রাস্তায় ভোট দিতে নামে তার আবেদনও হচ্ছে চালিয়ে যাচ্ছি। আতঙ্ক মুক্ত করার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আরও বেশি হচ্ছে যে রাস্তায় হচ্ছে যে আমাদের ফোর্সকে দেখতে পাওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে। বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ে হামলা হয়েছে, গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ হয়েছে। আমি সেটা শুনেছি, এবং সাংবাদিকরাও এই ব্যাপারে খবর করতে গেলে তারাও আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। যে কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে কোনো মানুষের সাধারণভাবে যাওয়ার অভিজ্ঞতা, তাই প্রথম থেকে কথা বলে এসেছি। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন অপর দুই প্রার্থী হচ্ছে বহিরাগত, আমাকে এটা বলা হয়েছে। আমি কিন্তু প্রথম থেকেই বলে আসছি সংবিধানের দিক থেকে যে কেউ যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারে। আমি বাইরে বা ভিতরের তথ্য কোনো জানিনি। আমি গণতান্ত্রিক সংবিধান মেনেই কথা বলেছি এতদিন পর্যন্ত, কিন্তু সংবিধান এরা মানছে না, নিয়ম নীতি এরাও মানছে না। पैर रखने वाला है ये बस बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ इसमें। हाँ इसमें अगर यहाँ पे बूथ का सामने नहीं, बूथ पास यहाँ पर था, हम लोग तुम लोग बूथ का लूटने के लिए आए क्या? बूथ हमने लूटा, आप लूटने आए। यहाँ क्या करता है? यहाँ क्या करता है? आप भी तो यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पर खड़े थे। तुम देखा? मीडिया को बाइट नहीं देगा, तुमने भी बताया हमारा बात से खड़ा हो सकता है। गुस्सा कर रहा है, देखिए देख लीजिए क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या देखिए क्या हो रहा है। एजेंट দুজনের টিএনসি
763 রবি হেমব্র আওয়াজ হবে 763 আওয়াজ হবে ওই যে সকাল থেকে ঠিক আছে ভাই কবর টু মোহাম্মদ সামিম কার এদিকে আরে লাইন में खड़ा हो जी 455 455 अमरनाथ साहब 455 लिया वोट जो दिया है वो लोग गाड़ी लेकर पहुंचा दो हाँ वो लोग खड़ा हो जाएगा वोट हो আপনি অনুব্রত মণ্ডল তো আসানসোলে দায়িত্ব ছিলেন এবং আপনারা গুড় বাতাসা যেহেতু কেষ্টদা দায়িত্বে ছিলেন তো ওনার একটা প্রচলন আছে বীরভূমে যে নকুলদানা গুড় বাতাসা দিয়ে মানুষকে সেবা করার, তো সেটা আমরা করছি। মানুষ এই গরমের মধ্যে ভোট দিয়ে আসছেন যাচ্ছেন, তাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেই জন্য আমরা জলের বাতাসা গুড়ে নকুলদানার ব্যবস্থা করে রেখেছি। মানে এইটা কি ভোট আর বাড়বে? ভোটে ভয় তো করার কিছু নেই, মানুষকে এটা সেবা যে ভোট তো এমনিই হবে। দিদির যা উন্নয়ন পশ্চিমবাংলায় করেছেন সেই ভিত্তিতেই তো মানুষ ভোট দেবে। স্বাস্থ্যসাথী থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী, খাদ্য সাথী, উন্নয়নে তো অনুব্রত মণ্ডল তো বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় উঠবর্ণে ভর্তি আছে, তার কথা মতো কি এটা হচ্ছে? দাদার যেহেতু দাদা দায়িত্বে আছে, দাদাকে মানে দাদা না থাকলেও দাদার মানে কাজ আমরা করে দেবো। মানুষকে আমাদের দাদা আমাদের অবজারভার, দাদার মতো কাজ করছে। আমরা কি নাম আপনার? আমার নাম গোপী ধীবর, যুবক। বুঝতে পারছেন আমি কে? আমার পিছনে যখন আমরা তো বাইরে দেখেছি, আমরা তো ठीक है इधर का वन वोट हो रहा है तो इधर का ही होगा। नहीं वही बोल रहा हूँ, वन कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज पोलिंग टू। हम आपसे पूछ रहा हूँ सर, मोबाइल थोड़ा क्लोज कर दें। আমাদের এখানে বিশেষ করে আমাদের এথোড়াতে ভোট মানে উৎসবের মেজাজ, কোনোদিন কোনো অশান্তি ঝামেলা হয় না। আমরা সবাই একে অপরের পরিবারের সম্পর্ক, সেই মেজাজে আমার এই এলাকায় আমার গ্রামে ভোট চলছে। বাকি বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে। এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনো কোথাও খবর আসেনি। পোলিং পার্টি একটু ডিস্টার্ব একটু আধটু করেছে, মিথ্যে বলবো না। সেন্ট্রাল ফোর্স আছে, তবে বুথের বাইরে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা ভালো নয়। দেখা যাক দুপুর পর্যন্ত সেন্ট্রাল ফোর্স এবং রাজ্য পুলিশ কতটা নিজেদের ভূমিকা ঠিকমতো পালন করে, তার অপেক্ষায় রইলাম। থেকে আমরা সরাসরি কথা বলবো এখানে লোকাল নেতৃত্বের সঙ্গে। দেখুন, আমরা জানি আমরা যে এলাকায় থাকি এটা শিল্পাঞ্চল এলাকা। এই শিল্পাঞ্চল এলাকায় একটু গরমের তাপমাত্রা বেশি থাকে। এই গরমকালে যদি বাড়িতে কোনো অতিথি আসে তাদেরকে শুধু জল দেওয়া যায় না, সেই সূত্রে জল দেওয়ার আগে আমরা যেমন বাতাসা নকুলদানা দিই, ঠিক একই রকমভাবে যারা বুথের মধ্যে বুথমুখী হয়েছে সেই সব ভোটারদেরকে আমরা গুড় বাতাসা নকুলদানা জল খাইয়ে তাদেরকে
বুথের মধ্যে পাঠাচ্ছি, যাতে গুড় বাতাসা খেয়ে শান্তভাবে, শান্ত মনে, ঠান্ডা মনে সঠিক জায়গায় ভোটটা দিতে পারে। 2014 এবং 2019 সালে যে ভুলটা করছে সেই ভুল যেন আর না করে আসানসোলবাসী, সেই সূত্রে আমাদের গুরু বাতাসা নকুলদানা। আমরা জানি যে অনুব্রত মণ্ডল আমাদের এই আসানসোল লোকসভা দায়িত্বে ছিল, সেই অনুব্রত মণ্ডলের দাওয়াই আমরা আজকে ভোটারদের যারা বুথমুখী হয়েছে সেই ভোটারদেরকে দাওয়াইটা দিচ্ছি। এটা দাওয়াই বলা যেতে পারে? অবশ্যই দাওয়াই, অবশ্যই দাওয়া। 16 তারিখের পর আপনারা দেখতে পাবেন যখন শত্রুঘ্ন সিনহা লাখ লাখ ভোটে জিতবে, তখন দেখবেন প্রতিটি এলাকায় খোল করতাল ঢাকের আওয়াজে আমরা ঢাকের আওয়াজে করবো, জয় উল্লাস করবো। বিজেপির কটাক্ষ হচ্ছে ভোটকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। ভোট কিসে প্রভাবিত? আমরা বুথ থেকে কত দূরে আছি আপনি দেখুন একটু। আমরা ভোটের দিকে ভোটার, ওদের কিছু নেই, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, জনগণ নেই, ভোটার নেই, ওদেরকে তো হাওয়া গরম করতে হবে, এইসব বলে হাওয়া গরম করছে, এর বেশি কিছু না। আপনার নাম? পিন্টু দত্ত, আপনি এলাকা তৃণমূল নেতৃত্ব। মোদি চিন্তা করো না, একদম চিন্তা করো অ্যাম্বুলেন্স কি হলো? 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে কোন হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে? মিশন আপনি হেলথ মোবাইল নিয়ে যাবেন, ওনার বাইক পড়েছে, মিশন নষ্ট করছে। মিশনে যাবেন না হেলথ মোবাইল নিয়ে যাবেন? পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি করাটা পাপ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2011-র আগে বলেছিলেন উনি বিরোধীদের সম্মান দেবেন, স্পেস দেবেন। আজকে উনি বিরোধী শূন্য রাজনীতি করতে চান, যে কারণে আজকে জামুরিয়ার আমার মণ্ডল প্রেসিডেন্ট গৌতম মণ্ডলকে, তিনি বুথে বসেছিলেন, বেরিয়েছেন খেতে 182 নম্বর বুথ, তাকে মেরে, রাস্তায় মেরে 1 ঘন্টা ধরে তাকে বাঁশ দিয়ে মারা হয়েছে। তার সন্তান 15-16 বছরের ছেলে তাকে বাবাকে পায়, রাস্তার মধ্যে পড়ে রয়েছে, প্রচণ্ড ব্লিডিং হয়েছে, আপনারা দেখলেন। এবং তার স্ত্রী তারপর এখানে নিয়ে আসে, এখন আমরা অন্য বড় হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। এটার আমরা কিন্তু শেষ দেখে ছাড়ি, আমরা FIR করছি। এবং আজকে এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আবারও বলবো যে আপনি ভাবছেন আপনি আমার মণ্ডল প্রেসিডেন্টকে মেরে আপনি ভোট আটকাতে পারবেন, আপনি আজকে যে মানুষ যে গিয়ে তারা ভোট দিচ্ছে আপনি আটকাতে পারবেন? আপনি আটকাতে পারবেন না। আপনি যত আমাদের ওপর অত্যাচার করবেন তত আসানসোলের মানুষ ওখানে গিয়ে পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सीलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स, तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि हम आपको मिलेंगे शर्मा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वैरायटीज। हमारा पता है बर्नपुर, रहमत नगर, अपोजिट ईदगाह। जोमैटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बर्नपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम, जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160556।
अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9888380437 पर। पर्सनल केयर प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल मीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। एक बड़ा बूथ है। अरे देर ढूक ना, तेरे से पीछे कैसे ले जा रहा है? नामान पूछ रहा वोट करने दो, वोट करने दो, वोट क्या हो, वोट करने दो, चलो আমরা 10 বলে আপনি দাঁড়ান হ্যাঁ ট্রেন সবাই চলছে এবং এই পাটা দিন পাটা দাদা কলকাতা নেই डिस्टर्ब नहीं करना बाबा। दादा थैंक यू। अभी और भाई ले रहा है ना? हाँ सर, हम भी पटना सिटी के, सर हम भी पटना सिटी के। थैंक यू। सिटी है ऑडियो बढ़िया है। थैंक यू सर। भीड़ हटा दो बाबू, छोड़ो गुरुद्वारा नहीं, गुरुद्वारा हाँ गुरुद्वारा गुरु नानक बुझे आछे। थैंक यू सर। अभी तक कैसा चल रहा है इलेक्शन? क्या अरे घूम दिशा हर घूम सारा कंप्लेन किस्म का डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन का कंप्लेन तो नहीं है। ये बीजेपी का सीट रहा है, क्या कहेंगे इस बार यहाँ पे कैसे लोगों के चांसेस है? देखिए, आज कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी है। आज तो लोगों को अपील करना है कि ज़्यादा तुम्हें कैमरा ढुकाते मैं हाथ बार करूँगा और वोटिंग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, समाज में सुख शांति और सद्भावना लोगों तो ढुके गए ना तो के लिए सामने आए और सामने आके चुनाव में हिस्सा लें। आज तो मैं यही अपील करूँगा। बाकी जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, रिजल्ट मुझे लगता है कि हम लोगों के सामने और हम लोगों के पक्ष में
हो सकता है कि एक ऐतिहासिक रिजल्ट हो, सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं, नई चीज़ें सामने आएंगी, नए मुकाम, नई मंजिल के लिए हम आगे बढ़ेंगे अपने आसनसोल की जनता को साथ लेकर। यही कामना, शुभकामना, यही मनोकामना और यही प्रार्थना है। धन्यवाद। इस शहर का नाम को याद रखना पड़ेगा क्या कि भाई हम ऐसा शहर में आए कि वहाँ का लोग बड़े अच्छा है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि आखिरी के बाद हम खराबी करें। बताइए सर, बताइए क्या इनका कमी ये है कि कमी तो बहुत कुछ है, हम नहीं चाहते। नहीं बताइए अभी ये जो कौन सा कानून लिखा हुआ कि आप वोटर मैंने ये सुबह से नहीं गया, ये सुबह की बात नहीं है। हम सुबह की अभी तक मोबाइल किसी का आपका बात को हम लोग ने रखा, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है कि ये मोबाइल ले जाना मना है? हाँ, हमारा आदेश है इलेक्शन कमीशन का। हम आदेश तो हम भी पढ़ रहे हैं ना, हम भी तो ऑब्जर्वर है। अभी हमारे साहब बात एक आदमी किसका बात सुना, उनके बात सुने। अभी इनके वजह हम आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन कुछ में कहीं तो आपको रिलीफ करने ये इनका मोबाइल, इनका ये कार्ड घर में छूट गया, ये मोबाइल में ये दिखाएंगे थोड़ा। मेरे साथ में चलिए, आप वहाँ खड़े हो जाओ, मेरे साथ में चलिए। यस सर, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। प्लीज आप थोड़ा दीजिए, थोड़ा हम सुनोगे, आप इंग्लिश में आगे हो ना, हम समझ जाते हैं आप बताने के लिए, समझाने के लिए। आप मेरे साथ में चलिए, हम तो हिंदी वाले, तो हम भी तो हिंदी वाले। हम से आप एक आदमी बोल रहा है, हम से आप हिंदी नहीं समझ, इसलिए थोड़ा सा आपको ट्विस्ट कर दिया ना, और इससे क्या मोहब्बत बढ़ेगी ना। अरे मोहब्बत बढ़ेगी, जाते जाते मोहब्बत बढ़ा, उससे मोहब्बत नहीं। अरे अंग्रेज कहाँ है? ये भारत देश है, यहाँ अंग्रेज कहाँ? अंग्रेज को तो गांधी जी ने भगा दिया। इसमें आपने पुरुषों भी साथ दिया था, मैं भी साथ देता हूँ। लिए ना लेके जाएगा, खत्म होगा, ठीक है। हमने तो आप यहाँ खड़े हो, मैंने आपसे कहा, अब आप अपने ऊपर वाले से पूछो, खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ये भीड़ मत कीजिए, ये बैठिए दादा, थोड़ा কেন না ফটো না প্লিজ, ফটো না প্লিজ, ফটো না। তুমি কার্টুনটা আমাকে দিয়ে দাও। কি দিয়ে গেছে? হ্যাঁ, কি দিয়ে গেছে? বলে খাবারটা দিয়ে দিবি গরিব লোক। মানে কি দিয়ে গেছে? কি দিয়ে গেছে? আমার মাংস আছে, রুটি আছে, মিষ্টি আছে। আচ্ছা, আর কি ছিল? আর কি ও কত দিয়েছে? 50 পিস দিয়েছে গরিব জনের বাড়তে জন্য। আচ্ছা। কাহা যা রহা है?